अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदेद। आज 21वां रोज़े की सहर है और हम सब यहाँ मौजूद हैं। तमाम आलम इस्लाम में ये बात सभी लोग जानते हैं, जब 21वें रोज़े का आगाज़ होता है तो हम सभी थोड़े गमज़दा ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश ये हम करते हैं कि ढेरों दुआएं भी करते रहें और आपको याद भी करते रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेर खुदा, शेर यज़दा, हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और आज उनकी शहादत का दिन है। उन्हीं के हवाले से आज हमारी ट्रांसमिशन है। ये छोटा सा प्रोग्राम है जो एक खराज अक़ीदत के तौर पे पेश करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे उलमाए कराम यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत अली की ज़िंदगी पे बात की जाएगी, आपकी ज़िंदगी के हवाले से जो वाक़यात हैं वो पेश किए जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, जब हज़रत अली का ज़िक्र आता है तो वैसी एक तक़वियत और ताकत आपके अंदर आ जाती है बात करने की भी। तो हमारे उलमाए कराम से मैं चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह की जाए, और हमारे अमीन शहीदी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे थोड़ा सा सबसे पहले, चूँकि आज के दिन के हवाले से बच्चे स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं अपने पैगम्बरों के बारे में, तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा इस वाक़े के हवाले से बात की जाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 की फजर का टाइम है, सहरी का टाइम है, और हकीकत यह है कि ये जो सूरज का तुलू है आज के दिन का, ये कायनात में गम का तूफ़ान लेकर तुलू हुआ है। ये दिन मामूली दिन नहीं है। कूफा की सूरत हाल को अगर देखा जाए, मैं रावियान हदीस की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस पर ज़रबत पड़ी और एक दफ़ा फुज़ तो बिरब्बिल काबा की आवाज़ और नारा बुलंद हुआ, तो उस वक्त कूफा में एक ऐसा कोहराम मचा जैसे ज़मीन व आसमान एक हो गए हों। सूरत हाल ऐसी हुई कि रावियान हदीस और मुअर्रिखीन बताते हैं कि नबी करीम के फ़क़दान और आपके विसाल के मौके पर मदीना मुनव्वरा में जिस तरह की फ़ज़ा बनी थी, उसी तरह के गम की फ़ज़ा कूफा की थी जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सरे अक़दस पर वार हुआ। मैं इस हवाले से रात एक मुताला कर रहा था और देख रहा था कि मुस्तदरक अल सहीहैन में एक रिवायत नकल की है इब्न शहाब ज़ुहरी ने। वो कहते हैं कि मैं दमिश्क गया, और जब दमिश्क गया और अब्दुल मलिक के पास गया, खलीफा के पास, तो उसने एक बात पूछी। वो अय्याम जो है रमज़ान मुबारक के अय्याम थे और तारीख़ यही 19, 20, 21 की थी। तो अब्दुल मलिक ने मुझसे पूछा, ये इब्न शहाब ज़ुहरी कहते हैं, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। कहते हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें मालूम है कि जिस दिन कूफा में अली पर हमला हुआ उस दिन बैतुल मक़दस की क्या ख़बर आई? तो कहते हैं कि मैंने कहा कि हाँ मुझे ख़बर है। जब मैंने कहा हाँ मुझे ख़बर है, तो वो मुझे लेकर बाहर गया ताकि दूसरों के सामने बात ना हो। और उसके बाद जो जुमला है, कहा कि अब्दुल मलिक मुझे थोड़ा सा दूर ले गया और मुझसे पूछा कि तुम बताओ ताकि मैं तुम्हारी ज़बान से सुनूं कि बैतुल मक़दस में क्या हुआ था। तो कहते हैं मैंने कहा कि इस वक्त मेरे और आपके अलावा इस मजमे में ये जो हमारे इधर के लोग हैं इनको नहीं पता। तो कहा किसी को बताना नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे बताओ तुमने क्या सुना है। तो उसने ये कहा कि बैतुल मक़दस में जिस दिन फजर के मौके पर अली के सरे अक़दस पर वार हुआ और अली के सरे मुबारक से खून जारी हुआ, बैतुल मक़दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे से खून का फवारा बुलंद होता। ये इब्न शहाब ज़ुहरी ने नकल की है और रिवायत दो जगहों में मैंने देखी है, एक मुस्तदरक अल सहीहैन में और दूसरी मदीना दमिश्क उसकी 55वीं जिल्द में ये वाक़या मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की जो शख्सियत है ना, वो शख्सियत बड़ी अजीब व गरीब है। किसी और प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया है, बहुत अजीब व गरीब शख्सियत है। उनकी मोहब्बत भी बड़ी अजीब है
اور ان کا بغض بھی بڑا عجیب ہے. اور دونوں طبقات جن کے دلوں میں ان کے لیے کچھ ہے وہ بھی بڑے عجیب ہیں. محبت والے محبت میں اس جگہ پہنچے ہیں جس کا تصور آپ کسی اور کے بارے میں نہیں کر سکتے, اور بغض والے بھی اس جگہ پہنچے ہیں جس کا تصور آپ کسی اور کے بارے میں نہیں کر سکتے. امیر المؤمنین اپنی صفات کے حوالے سے بھی ایسی صفات امیر المؤمنین میں نظر آتی ہیں جو یکجا ہونا ان کا بڑا مشکل ہے کسی انسان کے اندر, بہت مشکل ہے. جہاں پر اللہ کے دشمنوں سے سختی ہے وہاں پر وہ کائنات کے سخت ترین انسان نظر آتے ہیں, اور جہاں پر اللہ کی مخلوق پر رحم دلی ہے وہاں پر کائنات میں سب سے رحم دل انسان نظر آتے ہیں. ایک طرف وہ سختی اور ایک طرف یہ رحم دلی. یعنی میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ 13 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا. اب امیر المؤمنین اپنے گھر والوں کو تیار کر رہے ہیں پورا ماہ مبارک کہ اس ماہ مبارک میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. لہٰذا 13 کو جب جمعے کا خطبہ ہوا اس کے بعد آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بیٹا آج رمضان مبارک کی کون سی تاریخ ہے؟ عرض کیا بابا جان 13 تاریخ ہے. کہا اچھا 19 تک کتنے دن باقی ہیں؟ اب یہ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے, لیکن بتا رہے ہیں, ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اب اتنے دن باقی ہیں, میں جا رہا ہوں واپس. اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو تیار کرتے ہیں, اپنی امت کو تیار کرتے ہیں, اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. اور کیفیت ایسی ہے کہ یہ ایام کم سے کم کھاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر, قرآن, دعا اور مناجاتوں میں مصروف نظر آتے ہیں. یہ جو آج کا دن ہے, میں کل رات کو دیکھ رہا تھا مسجد کوفہ کے حوالے سے. مسجد کوفہ میں جب اذان صبح ہوئی کل, یعنی آج دوسرے لفظوں میں آج سحری کے موقع پہ, ایک کوہرام تھا. یعنی آدمی کے اگر سینے میں دل ہو نا, اگر سینے میں دل ہو, 19 کی میں بات کر رہا ہوں, آج کی 19 کی بات کر رہا ہوں, اگر سینے میں دل ہو تو دل پھٹا چلا جائے. آج بھی مسجد کوفہ میں ہونے والے اس کوہرام کے منظر کو دیکھ کر, اس موقع پر جب علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر وار ہوتا ہے. یہ جو محبت ہے یہ 1400 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی ہر پاکیزہ فطرت انسان کے اندر یہ محبت موجیں مار رہا ہے. جب تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی جو اشک بار نہ ہو, کوئی دل ایسا نہیں ہوتا جو تڑپتا نہ ہو. جیسے ہی تذکرہ ہوتا ہے انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, جیسے ہی تذکرہ ہوتا ہے انسان کا دل بجھ جاتا ہے. جب انسان ان لمحات کو یاد کرتا ہے جن لمحات میں امام علی علیہ السلام نے اپنے بچوں سے گفتگو کی ہے, اور آپ کی وصیتوں کو یاد کرتا ہے, آپ کے اس کلام کو یاد کرتا ہے, آپ اپنے بچوں کو جو وصیتیں کرتے ہیں ان وصیتوں کو پڑھتا ہے اور سوچتا ہے, تو آدمی دیکھتا ہے کہ انسان کو کتنا عظیم, کتنا بلند اور کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے کہ موت کا استقبال ہو رہا ہے, جسم سخت ترین کیفیات کا شکار ہے, درد اپنے انتہا پر ہے, زہر نے پورے وجود میں اپنا اثر دکھایا ہے اور درد کی کیفیت اپنے عروج پر ہے. لیکن ایسے موقع پر بھی علی کو اگر یاد رہتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, اللہ کی مخلوق ہے, بندگان خدا سے رحم اور کرم ہے اور یتیموں کا خیال ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.